আমার কপালে সুখ লাগবার সময় বিধির কলমে কালি ছিল না, কালি কলম শুকাইয়া। বিধির কলমে কালি ছিল না, কালি শুকাই গেছিল। মানুষের এককালে সুখ হয়, এককালে দুঃখ হয়। আর আমার মার পেটেতে পড়েই আমার জীবন দুঃখে দুঃখে। আমার জীবন আমি সুখ পর পাইলাম না। আল্লাহরে কই কি, আল্লাহ এত সুখ আমার সহ্য হইতাছে না, এখন তোমার কাছে নেওয়ার চেষ্টা করো আমারে। আমি আর এত সুখ সহ্য করতে পারি না। আমারে মানুষের কাছে করলি বলে মানুষে কয় কি তোমার আল্লাহ পরীক্ষা করে, পরীক্ষা করতে করতে আমার মাটির তল্লা আল্লাহ নিয়ে দাও। আমি আর এত ইন্টারভিউ দিবার পারি না। আজকে থেকে তো তোমার প্রতি আমার কোনো অধিকার নাই, তাই না? তোমার কাছেই রাখ। আমি আবার কোনো জিনিস সামলাই রাখতে পারি না। এই দেওয়াটা তোমারই রাখতে পারলাম না। জীবন নষ্ট হয়েছে এতে আমার দুঃখ নেই, দুঃখটা অন্য জায়গায়। আমি নিজেই আমার জীবন নষ্ট করেছি, কারণ মানুষ চিনতে পারিনি। যাদের আপন ভেবেছিলাম তারাই ভুল পথে নিয়ে গেছে। শেষে বুঝলাম ভুল মানুষকে বিশ্বাস করা জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। कभी किसी मर्द को रोते हुए देखा है? रोता हुआ मर्द समाज के लिए गाली होता, पर रोती हुई औरत कविता। औरत जब रोती है तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, मर्द जब रोता है तो लोग पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ। जिस आदमी के कंधे पर पूरा घर अपना सर रखकर सोता है, उसी आदमी को अपना सर रखने के लिए कंधा नहीं मिलता। बचपन में सिखाया मजबूत बनो, जवानी में सिखाया जिम्मेदार बनो। उम्र ढलने लगी तो कहा कि अब तुम्हें समझदार होना चाहिए, पर किसी ने नहीं कहा कि थक जाओ तो बता देना। पता है, रोता हुआ मर्द किसी इंसान के लिए नहीं रोता, वो अपने अंदर टूटे हुए अरमानों के लिए रोता है। अधूरी जिम्मेदारी, टूटे हुए सपने, अनकहे डर और वो थकान जिसका कोई नाम नहीं होता। मुझे रोता हुआ मर्द उस महल की तरह लगता है जिसमें रहते सब हैं, पर कोई नहीं पूछता कि दीवार में दरार कहां से आई। আমাকে আঘাত করে অনেকেই কথা বলেছে, এমন কিছু শব্দ শুনেছি যা আজও বুকের ভেতর কাটার মতো বিঁধে আছে। কিন্তু তারপরও আমি কাউকে আঘাত করে কথা বলি না, কারণ আমি জানি কথার ক্ষত চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ভেতরটা ধ্বংস করে দেয়। সবাই হাসতে পারে, কিন্তু সবাই কষ্ট সহ্য করতে পারে না। তাই প্রতিশোধ নয়, নীরবতাকেই বেছে নিয়েছি, কারণ আমি জানি তলোয়ারের ক্ষত একদিন শুকিয়ে যায়, কিন্তু কথার ক্ষত অনেক সময় সারা জীবন রক্ত ঝরায়। বারবার নত হই বলে ভেবো না আমার সম্মান নেই। মানুষ অপমানের জন্য নয়, ভালোবাসার জন্য মাথা নত করে। যে মানুষ কাউকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে, সেই সবচেয়ে বেশি ছাড় দেয়। কিন্তু সেই ভালোবাসাকে দুর্বলতা ভেবে অহংকার করো না, কারণ একদিন সেই নত হওয়া মানুষটাই চুপচাপ সরে গেলে আর ফিরে আসে না, তখন হাজারবার ডাকলেও তার নীরবতাই হবে তোমার সবচেয়ে বড় শাস্তি। तुम हारने वालों में से नहीं थे, बहुत हिम्मत वाले थे तुम। हारना तुम्हारी डिक्शनरी में था ही नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारा साथ देने वालों ने हरा दिया। पहले तुम्हारा भरोसा तोड़ा, फिर तुम्हारी हिम्मत तोड़ी और आखिर में तुम्हारी उम्मीद भी तोड़ दी। तुम लड़ते भी कब तक अपने उन अपनों से जिनके सहारे तुम जीतने निकले थे, उन्होंने ही तुम्हें हरा दिया। कोई कर भी क्या सकता है जब भरोसे के लोग ही भरोसा तोड़ दें। हार कर हार जाना ही आखिरी ऑप्शन होता है। हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हों और अचानक वहां से हमें कोई धक्का दे दे, तो हम कर भी क्या सकते हैं? हम हार जाते हैं। अगर तुम हार गए हो, रिश्ते टूट गए हैं, अपने साथ छोड़ गए हैं और दुनिया की भीड़ में होकर भी बिल्कुल अकेले खड़े हो, ये सोच रहे हो कि यार क्या जिंदगी है मेरी, इससे बेहतर तो मौत होती है, तो एक बात ध्यान से सुनो। अकेला खड़ा इंसान खत्म नहीं होता है। अकेला खड़ा इंसान तैयार हो रहा होता है, नई हिम्मत के साथ, नए हौसले के साथ। जिंदगी हमेशा मेडल, ट्रॉफी और अचीवमेंट से नहीं बदलती दोस्त। कई बार एक झटका, एक टूटन, एक बड़ा एक्सीडेंट हमारे अंदर का इंसान बदल देता है, और वो बदला हुआ हमारे अंदर का इंसान बाहर की दुनिया बदल देता है। फेलियर ये साबित नहीं करता कि तुम काबिल नहीं थे, बल्कि फेलियर ये बताता है कि तुम्हें अभी सही रास्ता चुनना है। सुनो, सुकून देने वाले पहाड़ हमेशा अकेले ही तो खड़े होते हैं। फल और छाया देने वाला पेड़ अकेला ही तो खड़ा होता है। सुबह की पहली रोशनी देने वाला सूरज भी तो अकेला ही है। रात के अंधेरे को हराने वाला चांद भी अकेला है ना? अकेला होना इतना भी बुरा नहीं है जितना कभी कभी लगता है। जिस दिन सब साथ थे तुम खुश थे, जिस दिन कोई साथ नहीं है याद रखना वो दिन तुम्हारे मजबूत होने का दिन है। धीरे चलना लेकिन रुकना नहीं, टूट जाना लेकिन बिखरना नहीं, रो लेना लेकिन हार मत मानना। तुम खत्म नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हारी असली कहानी तो
अब शुरू हो रही है। যে কারোর সাথে তর্ক করার আগে মনে রাখবেন, মৌমাছি কখনো ময়লার মাছিকে বোঝাতে যায় না যে মধুর দাম বেশি, কারণ যার চোখে ময়লাই স্বর্গ তার কাছে মধুও মূল্যহীন। তাই সবার সাথে তর্ক করে নিজেকে ছোট করবেন না, চুপ থাকুন, কারণ আপনার মূল্য সবাই বুঝবে না। একটা খাঁটি মানুষকে কাঁদিয়ে নতুন কারো হাত ধরে খুব হাসছেন, তাই না? ভাবছেন জীবনটা তো বেশ সুন্দর, কিন্তু মনে রাখবেন প্রকৃতির হিসাবটা বড্ড ভয়ঙ্কর। আজ আপনি যাকে ঠকিয়ে চোখের জল উপহার দিলেন, কাল প্রকৃতি আপনাকে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু ফিরিয়ে দেবেন। সেদিন পাগলের মতো সেই পুরনো মানুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা খুঁজবেন, কিন্তু আফসোস সে ততদিনে আপনার লাগালের বাহিরে চলে যাবে। মায়া বড় অদ্ভুত জিনিস। মানুষ সব নেশা ছাড়তে পারে, কিন্তু প্রিয়জনের মায়া ছাড়তে পারে না। সে যত আঘাতই দিক, সময় গেলে সেই আঘাতের ব্যথা হয়তো শুকিয়ে যায়, কিন্তু আঘাত দেওয়া মানুষটাকে কি ভোলা যায়? যায় না। প্রিয় মানুষটা ছাড়া যথাযথ শরীরটা বেঁচে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসও চলে, কিন্তু বিশ্বাস করুন ভেতরের মনটা আর বাঁচে না, ওটা জ্যান্ত লাশ হয়ে যায়। ये दुनिया बड़ी बेरहम है, ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। हमें बस अपने सपने पर फोकस करना चाहिए। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें चलते जाना है रोशनी की ओर। किसी को ये कहने का मौका ना देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। और एक बात याद रखना, तुम्हारा कोई ख्वाब है तो उसका ख्याल रखो, अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ चाहिए तो उसे हासिल करो। तुम्हें कुछ चाहिए तो चाहो हासिल कर लो, पीछा करो उसका। मजबूत बनो, तुम जो चाहो कर सकते हो। যে তার জীবন সঙ্গীকে ঠকায়, সৃষ্টিকর্তা তাকে এমন এক সময় ঠকিয়ে দেয় যখন তার পাশে থাকার মতো কেউ আর থাকে না। সব পাপের বিচার মানুষ করে না, কিছু বিচারের দায়িত্ব সময় নিয়ে নেয়, কিছু সম্পর্ক ভাঙে না, চুপচাপ মরে যায়। যে মানুষটা সবচেয়ে বেশি কথা বলতো, আজকে সে সবচেয়ে কম কথা বলে। সে রাগ করে না, কাঁদে না, কাউকে দোষও দেয় না, শুধু একটু দূরত্ব রাখে, কারণ সে শিখে গেছে যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছে সেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে। এখন কেউ কাছে আসতে চাইলে সে হাসে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটাই প্রশ্ন, এই মানুষটাও কি একদিন চলে যাবে? সবাই ভাবে সে বদলে গেছে, সে শুধু আর কাউকে ঠকানোর সুযোগ দিতে চায় না। আমি অপেক্ষা করব, তবে তোমার ফেরার জন্য নয়। আমি অপেক্ষা করব সেই দিনের জন্য যেদিন তুমি নিজেই বলবে তোমার মতো করে কেউ আমাকে ভালোবাসেনি, কেউ আমাকে এভাবে বোঝেনি, এভাবে যত্ন করেনি, পাগলের মতো চায়নি। হাজার অপমান অবহেলা সহ্য করেও কেউ আমাকে এমন করে আঁকড়ে ধরেনি। সেদিন তুমি বুঝবে আমার অপেক্ষা তোমার জন্য ছিল না, ছিল আমার ভালোবাসার সত্যতার প্রজানের জন্য। সবাই বলে মানুষ চেনা দায়, আসলে মানুষ চেনা খুব সহজ। শুধু তার স্বার্থে একটু আঘাত করে দেখুন, ভেতরের আসল রূপটা বেরিয়ে আসবে। মোমবাতির কদর ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ অন্ধকার থাকে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে মানুষ আপনাকেও মোমবাতির মতো নিভিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখবে। আমি কারো শখের মানুষ না, আমাকে ছাড়াও থাকা যায়, আমাকে ছাড়াও বাঁচা যায়। আমি কারো গল্পের মূল চরিত্র হতে পারিনি, আমি হলাম সেই বাড়তি পাতা যা ছিঁড়ে ফেললেও গল্পের কোনো ক্ষতি হয় না। আমি ভীষণ সস্তা মানুষ, কেন জানেন? কারণ আমি সবার জন্য সহজলভ্য ছিলাম। আমি জানি এই ভিড়ের মাঝে আমি একা। আজ যারা পাশে আছে, কাল তারাও কোনো এক নতুন অজুহাতে হাতটা ছেড়ে দেবে।